food court. Ayan. Ayan sila. Laki nito. Hindi wala po itong mga. Wala lang yung iba. Nagawa din sila ng upuan dito. Nagsisitting sila. Ayan. Ayan guys. Ayan. Nagsisitting sila. Ayan. Si Aldrich, oh, gwapo-gwapo yan. Mabait pa yan. Oh, yan, sipag. So, yun, na may nagpipinta rin kami. Ito yung pintor namin. Oh, ayan, oh. Yan yung pintor, welder, yan. Binilisan nila to kasi hinahabol na nila yung oras. Para maitayo na yung trusses. Yun yung trusses guys, oh, yung pinipintahan. Yan, para may angat na yan dun. Dun, oh, iangat yan dyan. Yan guys. Covered court kasi ito eh. Ginagawa nila. Ayan, yung printer namin. Ilinis na nga na para mapipintahan. Ito mga masa. Yan. Sitting sila para sa upuan naman. Tsaka yun. Sila din doon. Nagpa-plastering din. Para ma-finish na siya. Matapos na yung gawa nila. So, guys, yan yung pinakapugi namin na welder, oh. Ayan, oh. Ayan si Kuya, ayan. Ayan.